إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال عيسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن لكم أن تدخلوا ملكوت السماوات حتى تكونوا مثل الصبي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا عملی طریقہ۔ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق و مالک ہے، ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے۔ تو اس حقیقی مالک کے ساتھ کس طرح عملی تعلق رکھا جاتا ہے اور کس طرح اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے، اس بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول روایات میں نقل کیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ تم مسلمانوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تم ملکوت السماوات میں پہنچ جاؤ، یعنی حقیقی ایمان پانا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ گہرا تعلق بنانا یہ اس وقت آپ لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جب تک تم ایک چھوٹے بچے کی مانند اپنے آپ کو نہ بناؤ۔ یہ آنے والے درس میں بچوں کے حوالے سے چند صفات ہیں جو بچے کے اندر موجود ہیں۔ اگر ایک مومن مسلمان ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے تو یہ مومن اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر سکتا ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کر سکتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس میں پہلی خصوصیت بچے کی اور سب سے پہلی جو صفت بچے کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہ لا يحمل فی قلبہ حسدا، کہ بچے کے دل میں کسی کے ساتھ حسد بغض کینہ نہیں ہوتا، بچہ حسد سے پاک ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے مشاہدے میں بھی یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہے کہ بچے کھیل کود کے دوران آپس میں لڑتے ہیں اور وہ گھر میں آ کے گلہ شکوہ کرتے ایک دوسرے کے خلاف، گھر کے بڑے لوگ ان کی وجہ سے وہ آپس میں اختلافات میں پڑ جاتے ہیں اور آپس میں ان کی بہت دوری آ جاتی ہے، لیکن وہی بچے واپس جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی کینہ، کوئی بغض اور کوئی حسد نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے مومن مسلمان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی انسان کے ساتھ، کسی بھی مسلمان کے ساتھ وہ بغض نہ رکھیں، کسی بھی مسلمان کے ساتھ وہ حسد نہ رکھیں، اپنے آپ کو حسد سے پاک کریں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اسی کے ذریعے بندہ اللہ کے بہت قریب ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ بہت قریبی تعلق بن سکتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انہ شدید توکل علی والدیہ، کہ بچہ سب سے زیادہ اعتماد وہ اپنے والدین پہ کرتا ہے، سب سے زیادہ اعتماد اپنی ماں پہ، اپنی والدہ اور اپنے والد صاحب پہ کرتے ہیں، وہ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، ان کے اوپر توکل کرتے ہیں، وہ جو بھی چیز مانگتے ہیں اپنے والدین سے مانگتے ہیں، جو بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میری والدہ، میرا والد اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، تو زندگی کے تمام ضروریات کے لیے وہ اعتماد اور توکل اپنے والدین پہ کرتا ہے، وہ اپنی ضروریات کی چیزوں کو صرف اور صرف والدین سے مانگتے ہیں۔ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ بچے اپنے والدین پہ اعتماد کرتے، ان پہ انحصار کرتے، ان پہ توکل کرتے ہیں اور والدین کے علاوہ کسی پہ اعتماد نہیں کرتے، تو وہ یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم بھی سب سے زیادہ توکل اور اعتماد اللہ رب العالمین کے اوپر کریں۔
जब हमारा एतमाद और ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन पे हो, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने गड़गड़ाए, सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरियात मांगने के लिए हम अल्लाह का सहारा ले ले और अल्लाह के मासिवा तमाम मखलूक़ात बच्चे की तरह बुला दे और हमारे ज़हन में ये हो कि हमारी तमाम मुश्किलात, हमारी तमाम मसाइल, हमारे जितने भी मसाइल है उसका हल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है, हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हल कर सकता है। तो ये मुसलमान के लिए बहुत फायदे की चीज है। अल्लाह के साथ इसका इस वजह से बहुत गहरा और बेहतरीन किस्म का ताल्लुक कायम हो सकता है। और तीसरी चीज ये है कि इन्नहु शदीदुल हुब्बि वल उन्स वल उल्फति लिमन युहसिनु इलैहि, कि बच्चा अपने मोहसिन के साथ, जिसके साथ एहसान करते हैं, जो जो लोग इनके साथ एहसान करते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जो जो उनके घर में उनके मोहसिनीन होते हैं, एहसान करने वाले होते हैं, वो उनके साथ शदीद उल्फत करते हैं, शदीद मोहब्बत करते हैं, उनके साथ उन्स रखते हैं। और ये उन्स की एक कहानी जो अल्लाह के साथ जो बंदा रखता है, अल्लाह सबसे बड़ा हमारा मोहसिन हकीकी है, सबसे बड़ा एहसान करने वाला, सबसे ज्यादा मोहसिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है बंदे के साथ। तो अगर मोमिन मुसलमान अपने मोहसिन के साथ उल्फत रख के, उसके साथ मोहब्बत रख के उन्स पैदा करे और ऐसा उन्स पैदा करे कि जैसे सहाबा किराम की जिंदगी में पैदा हुआ था, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पैदा हुआ था। एक मुख्तसर सा वाकया, अबू रेहाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो काफी अरसे के बाद गजा से सफर करके वापस आते हैं घर पे, और घर में ईशा के बाद वो जानमाज बिछाते हैं, वुजू करते हैं और नमाज के लिए खड़े होते हैं, और वो कुरान को इब्तिदा से शुरू करके वो नियत बांधता है और खड़े होते होते यहां तक कि फजर की अजान हो जाती है। और अजान के फौरन बाद वो नमाज को मुख्तसर करके निकल जाता है अपने घर से मस्जिद के लिए नमाज पढ़ने की नीयत से। उसकी अहलिया उसको पीछे से पकड़ती हैं और उससे पूछती है कि अबू रेहाना, क्या हमारा आपके ऊपर कोई हक नहीं था? तो ये अबू रेहाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको जवाब देते हैं कि देखे, मैं जब कुरान पढ़ने में मसरूफ हो गया, अल्लाह के आयात पढ़ने में मसरूफ हो गया, अल्लाह की मोहब्बत में और कुरान की मोहब्बत में ऐसा गर्क हो गया, वो मुझे आपके यहां मौजूद होने का एहसास भी नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला करे हमारे दिल के अंदर भी अल्लाह अपना जो हमारा मुहसिन है अल्लाह ताला उसके साथ ऐसी ही मोहब्बत पैदा हो जाए। और चौथी चीज ये है कि बच्चा इन्नहु अदीमु सब्र अन उम्मिही, कि बच्चा अपनी मां के बगैर बेसब्र हो जाता है। वो चंद सेकंड भी मां के बगैर नहीं गुजार सकता, चंद सेकंड भी। अपनी वालदा से अगर चंद सेकंड के लिए वो अलहदा हो जाता है तो वो घर में आता है तो अचानक वो बच्चा, वालदा जब गायब पाता है वो बच्चा, तो वालदा के बारे में फौरन पूछने लगता है कि मेरी वालदा कहाँ है। और वो कभी बाथरूम के अंदर घुस जाता है, कभी दूसरे कमरे के अंदर जाता है और भागता है और अपनी वालदा को ढूंढता है। इसी तरह अगर मोमिन बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन को पाने के लिए, अल्लाह को ढूंढने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए ऐसा ही बेसब्र हो जाए और वो उसको एहसास जैसे ही होता है कि मेरे दिल में कोई कमी आ गई है, इबादत में कोताही आ गई है और मुझसे कोई इबादत रह गई है, या कुरान की तिलावत में मुझे मजा नहीं आ रहा, या इस तरह का कुछ भी हो जाए, तो वो इस्तगफार करे और तौबा करे, वो अल्लाह के सामने गड़गड़ाए और अपने रब के सामने वो फौरन आए और अपने रब से माफी मांगे। वो बेसब्र हो जाए, अपने रब से मुलाकात के लिए, अपने रब से मुनाजात के लिए वो बैठ जाए। और पांचवी और आखिरी चीज जो इस दर्स में आज हम बयान करते हैं वो ये है कि इन्नहु सरीउल फ़ई इला उम्मिही व इला अबीही, कि वो जब गलत काम करता है, बच्चा जब कोई भी गलती करता है और जब वालिदा उसको मारती है या वालिद उसको मारता है, तो वो छोटा बच्चा थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, दरवाजे से बाहर जाता है और थोड़ी देर के बाद वो फौरन अपनी वालिदा के पास लौट के आ जाता है और रो के उसके गोद में बैठ जाता है और उसके दामन के नीचे अपने आप को छुपाता है और वो उससे प्यार और मोहब्बत तलब करता है। इसी तरह बंदा जब कोई गुनाह करता है, जब कोई गलती इससे हो जाती है, तो ये बंदा फौरन कुरान करीम ने इसको इस अल्फाज में अदा किया है कि सुम्मा यतूबून मिन करीब, कि ये लोग फौरन फिर तौबा करते हैं और अल्लाह के सामने आते हैं। तो ये बच्चों के वो खसूसियात हैं जो एक मोमिन के अंदर ये पैदा हो जाए और मोमिन बंदा अपने आप को एक बच्चे की मानंद बनाए और अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को जोड़े, तो दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी और अल्लाह के साथ इसका एक गहरा और बेहतरीन ताल्लुक पैदा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।